फ्रेंड्स, आपण मानक सफलता आपण मानक घर को खुशी आनी थाए और आपण माने सुख शांति रे दिन काटी थांती। सुंदर और सुस्थ जीवन शैली आपण को समस्त को निश्चित भाव में खुशी दे थाए। आज मुझे बुद्ध कहानी टी आपण मानक कहवा को जाउछि। एही कहानीटी रे सारा दुनियार ज्ञान भरी रही एवं एहा को सुनी सारिबा परे निश्चित भाव में आपण मानकर समस्त असुविधा दूर होई परिबो। प्रत्येकटी असुविधार समाधान दूर होई परिबो। सेथिपाई एई कहानीटी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। पसंद आसिले लाइक करिवे। एमितिका हेल्पफुल वीडियो देखिया पाई निहाती वीडियोटी को सब्सक्राइब करदेवे आउ आपणकर सांगसाथी मानक सहित शेयर मध्य करदेवे। तेबे आरंभ करिबा एही बुद्ध कहानीटी। अनेक दिन तलर कथा। गोटे सहर रे जड़े धनी साहुकार रहुथिले। तांको पाखरे किछि अभाव नथिला। एही धनवान व्यक्ति जनक बहुत बड़ बड़ कार्य रे सफलता हासिल करिसेंती। से जेबे भी जुआड़े जाती कौनसी कार्य रे से असफल हुअंती नहीं। कौनसी वाणिज्य व्यवसाय करने को जाउथिले तो निश्चित भाव में सफलता हासिल करुथिले। से जीवन रे कौनसी काम करुथिले तो निश्चित भाव में सफलता ही सफलता पाउथिले। तांको व्यवसाय मध्य खूब जोर चालुथिला। तांको बापा तांको चारिटी कथा कहिथिले। सेही कथा को से अक्षरे अक्षरे पालन करुथिले और अनुसरण मध्य करुथिले एवं तांको जीवन रे से सब कथा को से प्रयोग करुथिले। तेणु तांको जीवन सुखमय थिला। से जीवन रे प्रत्येकटी क्षेत्र रे सफलता हासिल करुथिले। एमिति अनेक दिन बीती गलानी एवं एही धनवान व्यक्ति जनक मध्य बुढ़ा होई गलेनी। आउ से भाविले कि मु आउ बेसी दिन बंचिबी नहीं। तेणु से तांको पुओ को खूब पाख को डाकिले एवं तांको पुओ थिला खूब शांत और सरल। तेणु से तांको पुओ को डाकी किछि कथा कहिले। से कहिले कि पुओ मु मो बापांको ठारू चारिटी कथा शिखिथिली आउ सेही चारिटी कथा को अनुसरण करुथिली। तेणु केबे भी मु जीवन रे असफल होई नहीं। एते सफलता पाइछि जे मु सारा जीवन सुख और शांति रे काटुछि। से कथा को मानिथिबारु मु आज जणे धनी व्यक्ति और सुखी मनीषटिए होई परिछि। ना मते केबे किछि रोग होइछि ना केबे धनर अभाव होइछि। तुमे देखि पारुथिबो मु ए सहरर सबुठारु धनवान व्यक्ति। आज मो पाखरे जहा अछि मु सेथिरे संतुष्ट आ खुशी मध्य अछि। किंतु मु चाहूछि कि तुमे मो ठारू आहुरी अधिक आगो को बढ़, खूब नाम कमाओ, अधिकरु अधिक धनवान हुओ आ खूब सुस्थ सबल होई रुहो। लोक माने तुमको जानंतु चिन्हंतु। तुमे तुमर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करो। काहेकि ना आम समय रे कथा अलगा थिला आउ एबेर समय किछि अलगा। धनवान व्यक्तिटी तांको पुओ को आउ टिके पाख को डाकी कहिले, पुओ मु आज तुमको दुनियार चारिटी सबुठारु महत्वपूर्ण कथा कहिबी जहा मते मो बापा कहिथिले, जहा फल रे मु आज एई स्थान रे पहुंची परिछि। जदि तुमे तुम जीवन रे एही चारिटी कथा पालन करिवो, ताकू अनुसरण करी कार्य करिवो, तेबे तुमे मध्ये जणे सफल व्यक्ति होई पारिवो आ तुमे तुम जीवन रे खूब खुशी रे रही पारिवो। एही चारिटी कथा को पालन कले तुमे तुम परिवार रे केबे अशांति, अभाव, दुख, कष्ट किछि भी हेबो नाही। ता छड़ा तुम व्यवसाय रे मध्य केवल सफलता ही सफलता पाई परिबो। एतिकी कथा कहि सारिबा परे धनवान व्यक्ति चारिटी कथा कहिबा आरंभ कले। पुओ को कहिले, प्रथम कथा सुनो। प्रथम कथा हेउची तुमे व्यवसाय को जीवा समय रे छाई रे जीवो एवं छाई रे आसीबो। द्वितीय कथाटी एबे सुनो। द्वितीय कथाटी हेउची तुमे घरर चारिपटे चमड़ार बाड़ रखिबो। तृतीय कथाटी एबे कहिले। तृतीय कथाटी हेउची खाद्य को तुमे सदा सर्वदा मिठा करी खाइबो। तापरे धनवान व्यक्तिटी चतुर्थ कथा कहिले। चतुर्थ कथाटी हेउची निज स्त्री को सब बेले बांधी की रखिबो। एही चारिटी कथा को निश्चित पालन करिवो। धनवान व्यक्ति जानिथिले तांको पुओ बहुत सरल
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଚାରିଟି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ଚାରିଟି କଥାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ କଥାକୁ ସେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଚାରିଟି କଥାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କଲା। ସେହି କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ କିମ୍ବା କାମକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଛାଇରେ ଯିବ ଏବଂ ଛାଇରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଘରୁ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯଦି କେହି କେବେ ପଚାରୁଥିଲେ ତ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଏମିତି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ କହିଥିଲେ କି ଘରର ଚାରିପଟେ ଚମଡ଼ାର ବାଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚମଡ଼ା ବାଡ଼ ଦେଉଛ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏହି ଚମଡ଼ାରୁ। ତୁମେ ଏସବୁ ଆଜି କାଢ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କେହି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବି ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା, ସେ କହିଥିଲେ କି ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା କରି ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀରି, ରସଗୋଲା, ରାବିଡ଼ି, ହାଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାରର ମିଠା ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଓଲଟା ବୁଝିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରାହକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁଅ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଚାରିପଟେ ଚମଡ଼ାର ବାଡ଼ ଦେଇଥିବାରୁ ଚମଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ କେହି ପାଖରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେସବୁ କାହିଁକି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ କି ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଠା କରି ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ମିଠା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା କାରଣରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ବା କାହିଁକି? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅର ସାରା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ଧନ, ନା ବ୍ୟବସାୟ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ଏମିତି ସେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଉଛି। ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରାଗୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ତ ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚାରିଟି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି।
मोर सबु चली जाइछि। जदि मु आपणकर सेई चारिटी कथा मानि नथांती तेबे हुए तो सुखरे थांती। मु आज्ञाकारी पुओ भली तुमर सबु कथा मानिली, किंतु से सबु मानि मोर केवल क्षति ही क्षति हैला। किंतु मु मूर्ख थिली, सेथिपई आपणक कथा को अंध भली ग्रहण करि जाइथिली। एतिकी कि कही से कई कई होई कांदिवा को लागिले। एमिति अल्प किछि दिन बीतीगला। तापरे ସେହି ସହରରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣର ଉପାୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ କି ଚାଲ ଥରେ ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଆସିବା, ଯଦି କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏହି ଆଶା ରଖି ସେ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ମୋ ବାପା ତ ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ତ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିଲି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁଅ ଭଳି ସବୁ କଥା ମାନିଲି, ଆଉ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇପରି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ କରିଛି କି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ କାମ ବି କରିନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ପୁଅ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଚୁପ ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କୁହ, ତୁମ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ? ଏତିକି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେହି ଲୋକଟି ଲେଖି ରଖିଥିବା କାଗଜଟିକୁ ସାଧୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାରିଟି କଥା ଲେଖା ଥିଲା। ସେହି ସାଧୁ କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ପଢ଼ିଲେ। ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ତୁମ ବାପା ତ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କହୁଛ କ'ଣ ନା ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ତୁମ ବାପା ତ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ମୂର୍ଖାମି ଆଜି ତୁମକୁ ଏମିତି କରିଛି। ନଚେତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତ। ତୁମ ବାପା କହିଥିବା କଥାକୁ ତୁମେ ସିଧା ସିଧା ଅନୁସରଣ କଲ ଓ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି କାମ କଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ, ଏହା ଅର୍ଥ ବୁଝିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତା ନକରି ସିଧା ସିଧା ଚାରିଟି କଥାକୁ ପାଳନ କଲ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେପରି ବୁଝିଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଲଗା। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଲୋକଟି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ତେବେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ? ନ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଅନୁସରଣ କଲି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିନ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ପୁରା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଲୋକଟି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସେଇ ଚାରିଟି କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ,
प्रथम कथा तुम बापा कही तुमे काम को छाईरे जीव और छाईरे आसीबो। एहार अर्थ हेउची तुमे सूर्योदय पूर्वर दुकान को बाहरी जीव एवं सूर्य अस्त पर घर को आसीबो। एमिति करिबा द्वारा तुमे दुकान पई अधिक रु अधिक समय देई परिबो एवं खूब सहजरे सब काम करि परिबो। व्यवसाय करिबा पई विभिन्न उपाय पाई परिबो एवं ए सब व्यवसाय पई यथेष्ट समय मध्य पाई परिबो। किंतु तुमे तो घर दुकान पर्यंत टेंट करदेल, कौन तुमे ठीक करिथिलो? लोकटी जोरे कांदिबाकू लागिले एवं कहिले, हे गुरुदेव, मु मो बापांकु भूल बुझीथिली। मु मो बापांकर महत्वपूर्ण कथा को बुझी पारिली नाही। मु तो हीरा को पत्थर भाबिली। तापरे सुनो, द्वितीय कथार अर्थ मध्य रहिछि। तुमे कुकुर किंबा बिलेई पालन करिबा कथा तुम बापा कहिसंती। एई सब पशु पालन करिबा द्वारा सेमाने सदा सर्वदा घर चारिपटे बुलिबे और घरर सुरक्षा काम रे साहाय्य करिवे। तुमर धन दौलत सुरक्षित रहिबो। तुमे घरर चिंता न करी दुकान रे मन लगाई व्यवसाय करिवो। कोनोसी चोरर मध्य भय रहिबो नाही। तापरे सुनो, तृतीय कथार अर्थ मध्य रहिछि। तृतीय कथा तुम बापा कही खाद्य को मीठा करी खाइबा पई। एहार अर्थ कौन तुमे जानिछ? एहार अर्थ हेउची तुमको जेबे जोर रे भोक लागिबो तो सेबे खाद्य खाइबो। भोक न लागिले खाद्य खाइबा अनुचित। भोक न लागिथिबा समय रे खाद्य खाइले से खाद्य रे कोनोसी स्वाद न थाए। तेणु तुमको जेतेबेले जोर रे भोक लागिबो सेई समय रे ही तुमे खाद्य खाइबो। भोक न लगी समय रे खाद्य खाइले हुए तो से खाद्यर मूल्य कहीं बुझीपारे नहीं। किंतु जदि जड़े भोकिला लोक आगरे सुखिला रुटी दीपट भी रखी दि जाए तेबे से सुखिला रुटी को लोकटी आग्रहर सहित खाई थाए और खाद्यर मूल्य बुझी थाए, खाद्य को सम्मान करी थाए। एही भली खाद्य खाइले स्वास्थ्य मध्य ठीक रही थाए। एबे चतुर्थ कथाटी सुनो। चतुर्थ कथाटी तुम बापा कही स्त्री को बांधिकी रखिबाकू। स्त्री को बांधिकी रखिबार अर्थ जे कौनसी रस्सी बा दौड़ी साहाय्य प्रत्येक दिन बांधि रखिबा नुहे। एहार अर्थ हेउची जेतेबेले स्वामी स्त्री भितरे किछि कଳି झगड़ा होई जाए किंबा किछि भूल बुझामणा होई जाए तो तेबे स्त्री रो हाथ छाड़िबो नाही। सबुबेले स्त्री को सहयोग करिवो। पति पत्नी सदा सर्वदा एक पवित्र बंधन रे बंधा। तेणु केबे भी स्त्री रो हाथ छाड़िबा उचित नुहे। जदि तुमे तुम स्त्री रो सम्मान करि थांतो तेबे हुए तो से आज तुमको छाड़ी जाई न थांते। सबुबेले स्त्री को स्नेह ममता रे बांधी रखिबा उचित। स्नेह ममता रे बांधी रखिले कौनसी परिस्थिति रे स्त्री तुमको छाड़ी जीव नाही। तेणु समस्तंकु स्नेह ममता रे बांधी रखिया पई चेष्टा करिवो। तुमर सांग साथी बंधु बांधव जे भी हुंतु ना कहीं समस्त को स्नेह ममतारे बांधी रखिले से माने तुम पाख छाड़िबे नहीं। अधिकांश लोक एहीपरि भूल करि थांती। नुआ संपर्कीय मानकु समय देई पारंती नाही, तांकर इज्जत करंती नाही, सेथिपई समस्ते तांको ठारू दूरेई जांती। किंतु तुमे तुम स्त्री सहित भूल करिछो जाकी क्षमार योग्य नुहे। किंतु तथापि भी जाओ तुम स्त्री तुमको क्षमा करि देई पारंती एवं क्षमा करिदेले तांकु तुमे तुम घर को फेराई आनिबो। तापरे तुमे एही सब कथा को ठीक ठीक पालन करिवो एवं एहा परे सेही धनी व्यक्ति को पुओ तांको स्त्री पाख को गले एवं स्त्री को से घर को फेराई आनिथिले। ता सहित ए सब कथा को ठीक भाबरे पालन करिवारु पुणी तांकर परिस्थिति स्वाभाविक हो जाइथिला एवं से धनी रु अधिक धनी होइथिले। प्रत्येक कार्य रे सफलता मध्य पाइथिले एवं शेषरे से अति सुख शांति रे जीवन यापन कले। तेणु तांको बापांको कथा को से ठीक भाबरे एबे पालन करिथिबारु से जणे सफल व्यक्ति मध्य होई पारिले। तेणु फ्रेंड्स आमे जदि समस्ते एई भली कथा को एही चारिटी कथा को एही परी भल भाबरे पालन करिबा तेबे निश्चित भाबरे आमे मध्य जीवन रे सफल पाई परिबा।